Ania na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Huwebes. Lalaking nagda sa pabutong Goodbye Philippines nga mikala sa batang lalaki mitahan na. Usa pa ka tripulante sa cargo vessel nga nalunod sa Northern Samar padayong gipangita. 42 anyos nga bana sa babaeng gidungga patay sulod sa modernized PUJ gibuhian. Ug hulagway sa dakong lechon atul sa pamay sa engaged couple sa Bohol nag-viral. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, ako si Luan Merondina. Ana-ana sa kustodiya sa Talisay City Police Station ang 27 anyos nga gitumbok nga hinungdan sa nahitabong pag-ulbo sa Goodbye Philippines nga gikamatay sa usa ka 10 anyos nga batang lalaki ug pagkaangol sa laing upat ka mga biktima sa sitio Kamungay, Barangay Kandulawan nga sakop gihapon sa maong syudad. Sayra nato ang detalye sa live report ni Alan Domingo. Lan? Yes, may mga pasado alauna kanang hapon, unang misurrender ang kining mga lalaki ngadto sa mga barangay officials sa Kandulawan nga maopoy ni turnover nini sa Talisay City Police Station. Samtang may ato sang balikan ang panghitabo dito sa sitio Kamungay, Barangay Kandulawan, din akong nahinabi isab ang mga ginikanan sa mga nabuthan, mga saksi og adon sa kuy nahinabi nga survivor. Gihaya karon sa ilang panimay ang lawas ni Jeremy Kagang, 10 anyos, human siya nakalas sa pagsugat sa bag-ong tuig, gumikan sa pag-ulbo sa Goodbye Philippines nga nakaangol usab og laing upat ka mga biktima. Way kabutangan sa kasakit ang gibati sa pamilya sa biktima sa ginangatan ini nga maoy sinugatan nila sa 2025. Matod sa inahan nga wa niya mabantay ang anak nga migawas di ay sa balay, human silang medyanoche ug mao nalay iyang nadunggan ang masipang buto nga nakapatay og sayuta. Pag-adto niya sa dapit nakit-an niya ang anak nga nahagba na ug wa na maglihok nga nagkadugo ang lawas. Nasaksihan niya ang inanay nga pagkabugto sa gininhawa nini. Dugay man siya gi-rescue. Nakuan niya. Dito ra siya nabugtuan sa ambulance kay pag-abot sa district pwede na niya luspada man. Ngayon to wala na ko kakuan, pwede na nako hilak ato. Wala diha ang amahan sa bata diha niya itabo ang trahedya. Naglaom kini nga mahatagan og hostisya ang anak. Kay sir. Di 55 po pero kuhaan tag-anak ba. Dining dapita sa sitio Kamungay sa Barangay Kandulawan, Dakbayan sa Talisay nahitabo ang trahedya sa pagsugat sa bag-ong tuig. Di nakalas ang 10 anyos og pagkaangol usab sa iyang mga kauban. Samtang laing upat ang naangol diin tulo ang anaa sulod sa Tambalanan. Lakip na ang 8 anyos nga lalaki nga gipaubos sa operasyon aron makuha ang mga pinisik gikan sa mibutong Goodbye Philippines. Pagkataw-taw ding buto din dagan ko pengos ubos may nakita na kong apo nga nagkuana naghayang na. Ako lang gikogos dakos motor akong giditsog da sa district wala ko naghulat sa kanang responde. Samtang sangko sa langit ang pasalamat ni ining 18 anyos nga si Rowie nga nakasurvive siya sa tinong disgrasya. Siya ang nag-iwag sa cellphone sa pundok sa mga nagpabuto dihang nakaagi siya sa dapit. Apan dihang mitalikod siya og milakaw kalit nga nibuto. Nakaangkon siya og mga samad sa iyahang kamot, tiil, tiyan ug ubang parte sa lawas. Ginagmay lang hinuon apan ang iyahang pangdungog ang naapektuhan. Nadala siya sa ospital ug nakagawas ra usab dayon. Bungol ko ato sir. Dira na ko ato, nabungol ko. Mura kay siyo ko kudunggan. Angayon pa bang mogamit og pabuto? Dili na sir. Sa to sa kuan ko kay punit niyang na sa niya ko kauban nga ay lagi na punita kay mabutan ta na. Nagkumpo diri bata, ato ko sa diri gabarog. Gabarog diri niya. Pagbuto ni ana ang bata. Agay ma na, tabang ma den hagbad diri. Kiri-kiri siya anak. Hagba siya. Sa investigasyon sa kapulisan, gitapok sa mga bata ang naipon nga mga pulbura sa Goodbye Philippines nga unang ginagkutan sa usa ka lalaki apan wa kuno kabuto sa sinugdanan. Gisundog matod pa nila ang gihimo sa mga lalaki, gibutang nila sa tiles ang mga pulbura o gibundakan og bato sa 16 anyos ka kauban og didto na ni Ulbo. Yung namatay accordingly is dumudungaw habang kan ginaganyan. So nung
nagkaroon na ng explosion, yung mga debris po ng mga, yung tiles, ganyan, yun po yung nag-cause ng mga malalaking injury. On the spot, yung yung 10 years old biktima po natin, ay yun yung po yung unang namatay. Karong hapon, gipatuman sa kapulisan ang pag-aresto sa 27 anyos nga gitumbok nilang hinungdan sa trahedya nga maoy nagpalit ug nagdala sa mga pabuto. Una nitahan ang lalaki sa barangay Kandulawan ug gidala sa Talisay City Police Station. Wa una nganli ang suspek samtang nagpadayon pa ang investigasyon. Samtang gibisigaan usab karon sa kapulisan kung asa napalit ang Goodbye Philippines nga lakip naman unta kini sa gidili. We'll be filing charges ng reckless imprudence resulting to homicide and multiple serious physical injury. May aton tang giswayan pag hinabi negotiate ang kining maong lalaki dito sa buhatan ni Police Lieutenant Colonel Pagoyod apan nagdumili kini. Ato lang pong girespeto sanglit do naman puntay Data Privacy Act. Samtang may ako lang pong giklaro ni Colonel Pagoyod ganina nga ilang gi-take effect ang arrest ni maong lalaki bisan og voluntary nga ni surrender ni tungod kay dunay reklamo, dunay mga testigo ug dunay mga ebidensya nga kini maong lalaki gyud moy sinugdanan sa netwong trahedya diha sa sitio Kamungay sa barangay Kandulawan, Dakbayan sa Talisay. May Daghang salamat, Alan Domingo. Usa ka 20 anyos nga babae nga taga Barangay Babag ang natalang biktima sa pabuto sa Dakbayan sa Lapu-Lapu sa pagsugat sa bagong tuig. Ang naasong biktima gikatahong naigo sa tiil sa pinisik sa usa ka firecracker. Minor injury lang hinuon ang nahiaguman sa naasong biktima. Base sa record sa Lapu-Lapu City Police, usa lang ang natalang biktima sa pabuto sa Dakbayan atol sa pagsugat sa bagong tuig. Wala pa sila'y nadawat nga report gikan sa mga tambalanan nga magkonfirmar sa gipahibaw ni Mayor Junard Ahong Chan sa social media post niini nga adunay 3 ka mga tawo ang nabuthan sa pabuto sa pagsugat sa bagong tuig. Sa kinatibukan, miabot sa 6 ang nabiktima sa 4 ka mga firecracker-related incidents sa Dakbayan suka Disyembre 24 sa gabi hangtod sa Disyembre 31 sa gabi. Sa susamang mga adlaw sa miaging tuig, unong usab ang nabiktima gikan sa 5 ka mga insidente. Samtang nasakmit sa Lapu-Lapu City Police ang mobalor sa 26,000 pesos nga mga pabuto nga gibaligya sa Barangay Poblasyon ug Barangay Buaya nga mga dili firecracker zone areas. Wala hinoy na monitor ang Lapu-Lapu City Police nga mga gibaligyang mga illegal nga pabuto sa mga stall sa firecrackers ug pyrotechnics sa Barangay Babag, Kalawisan ug Kanhulaw nga mo'y designated area sa pag-display sa mga baligyang pabuto. Murag tago-tago na nila nga pagpamaligya kay ang atoang kapulisan, labi na ang atoang regional office, hugot kayo nga ni pahimangno sa katawhan regarding aning mga kuan kining firecracker nga itong mga kusugay ba. Lalaking ana sa sulod sa ilang panimay nga nagsaulog sa bagong tuig na igo sa saag nga bala o stray bullet. Ang 31 anyos nga si Mark Anthony Ilaya mulupyo sa sitio Manol, Barangay Tisa sa Dakbayan sa Subo, kauban ng iyang pamilya, wa magdahom nga adunay daotang mahitabo. Sa investigasyon sa kapulisan, milusot ang bala sa ilang atop ug nakaigo sa iyang tuo nga dunggan. Dali siyang gida sa Cebu City Medical Center, giatiman sa mga medical personnel nga naka-duty ni adtong tungura. Human masuta nga luwas na siya sa Kakuyaw, gipapauli ra kini sa ilang Pinoyanan. Samtang atol sa follow-up operation sa kapulisan sa Station 10 sa Cebu City Police Office, na-recover nila ang slag sa kalibre 45. Samtang padayon nga gisubay sa mga otoridad ang tinubdan sa bala ug si Kinsa ang nihimo sa indiscriminate firing. Kanhi Mandawi City Mayor Jonas Cortez midangop karon sa Korte Suprema aron mapadayon ang iyang kandidatura sa umaabot eleksyon. Kahinumduman, gibasura sa Commission on Elections ang motion for reconsideration nga una na niyang gisangat. Ang report ni Nico Sereno. Alas 2 karong hapon, didto mismo sa Supreme Court, gifile ni kanhi Mandawi City Mayor Jonas Cortez ug sa iyang mga abogado ang urgent motion. Giawhag nila ang korte nga paminaw ng ilang hangyo ug mapabili ng iyang pangan isip kandidato sa umaabot nga eleksyon. Kahinumduman, gibasura sa COMELEC Unbank ang iyang motion for reconsideration ug gi-affirm ug gipatigbabaw ang desisyon sa Second Division nga ikansilar ang iyang COC.
Gumikan kini sa giingong material og false representation o wala na mao pag-fill up sa form. A prayer that the Supreme Court will review the kanang resolution of the court, I mean of COMELEC, no, being a quasi-judicial nga acting in its and dispensing its quasi-judicial powers to review. This is a controversy manggod of question of the eligibility. Ang mao'y ilahang gi-resolve. Malaumon ang kampo ni Cortez, dunggon ang ilang hangyo sa Korte Suprema. Nag-apasab sila karon, labi na nga gikatakdang sugda na ang printing sa mga balota sa eleksyon karong buwana. Bisag layo pa ang election, but ang printing di ba yan na nato ma-reverse, no? Or if ever ma-reverse nato, it will be to the expense of the candidate requesting for a reprinting. So based on matong naibawaan, basta for example gani magpa-recount ka, magpabayad mangyud na. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Parte sa boardwalk sa Marine Sanctuary sa San Vicente, Olango Island ni collapse. Tulo na nga ango lakip na ango sa ka-senior citizen. Ani ang report. Padung na untang mugawas gikan sa Marine Sanctuary sa San Vicente, Olango Island sila si Ray Logo, uban ang iyang pamilya ug mga higala agi sa boardwalk. Kay maglisod na paglakaw ang iyang 82 anyos nga inhan, gialalayan kini sa iyang asawa ug sa iyang maguwang. Apan pag-abot nila sa tunga-tungang bahin sa boardwalk, kalit lang kining nahugno. Mga 10 meters ang gitason sa boardwalk. So ning-collapse siya. So ang naunang katagag akong asawa, iyang gidipinsahan akong mama nga dili makuan kay itito naman akong mama dili mahagsa nga to sa dagat. Kay ug ako maguwang nagdipinsahan sila. Nunot sa hitabo, nangatagak gayud ang moabot sa 13 ka mga sakop sa ilang pamilya ug mga higala. Nahiagom og mga samad ug bunog, sawa ug tuong tuhod, tiil ug gabaga ug buko-buko ang iyang 43 anyos nga asawa. Samtang mga samad ug bunog usab, sawa ug tuong paa ug mga bukton ang iyang 49 anyos nga maguwang. Samtang samad sa ngabil ang nihaguman sa 82 anyos nilang inahan. Apan matod ni Ray, walay emergency response team ang Marine Sanctuary ug sila-sila na lang ang naningkamot nga makahawa sa dagat. May na lang kay nakaagi siya ug ang iyang higala og training sa Red Cross, hinungdan nga maantigo sila nga mo rescue. So kami may nag-rescue sa amuang dito sa ubos. So auto wa magi-access padong sa taas. Kay taas man siya mga namas mga 5 meters. So nangita na sa kugaganan mga maka-access ni padung dito sa atong wala na putol nga tulay boardwalk. Hinoon matod ni Ray, giabagaman sa manager sa Marine Sanctuary ang gastuhan sa tambalanan sa mga nangaangol. Apan wa sila mabayri sa nagubang cellphone sa iyang anak ug relo sa iyang asawa nga nadanyos tungod sa pagkahugno sa parte sa boardwalk. Sa pagkakutlo ning balita, wala pa makuha og habig ang manager sa Marine Sanctuary. Apan matod sa kapitan sa Barangay San Vicente, gipasidanan ng daan ang pamilya Logo ug ang mga kaubanan ni ini sa mga palisiya sa Marine Sanctuary. Sama sa dili pagdala og senior citizen, kini ilabi na kay ginama sa mga light materials ang boardwalk ug ang posilang ni ini ang concrete. Butang nga gihimakak ni Ray. Digit pwede ng mga batang gagmay o kanang mga senior citizen tungod sa sitwasyon nga dili kay stable ba. So kato nga case is tungod kay taga diri ra sa isla ni hangyo, presidente ra diri sa atong isla ni hangyo nga dadun lang nila kay pamilya sila. Pero wa gid siya maingon nga bawal. Kay walay naka-post dito nga palisiya nga bawal ang senior citizen or unsay mga bawal dito sa sulod sa sanctuary. Samtang gipahibaw usab sa kapitan nga human sa hitabo, temporaryong gisaradan ang Marine Sanctuary ug gipaayom-ayom dayon nila ug balik ang boardwalk. Wa kabot og 2 days ma'am kay light materials dali ra man pag-repair na gud niya nylon. Pag tan-aw na to, pag inspection na to dito nga okay na, stable na. I mean, ligo na, wala na ihuyang nga part. So mo tong gi-open og balik. Ang kuha lang is dapat ang ilahang establishmento
na ay approved structural design sa engineer nga makakarry siya og mga load. Uban ni Rod Prado, Luan Merondina, Balitang Bisdak. 42 ka mga contingents gikan sa nagkadiyang dapit sa nasod ang mosalmot sa umaabot nga Sinulog Grand Parade 2025. Samtang dili nahatagan og accreditation ID ang mga mosalmot sa photo contest. Anong report ni Alan Domingo. Padayon ang paghanay karon sa Sinulog Foundation alang sumabot nga dakong kulturanhong kalihukan sa dakbayan sa Sugbo ang Sinulog Grand Parade 2025. Gipadayang ni Jojo Labella ang Executive Director sa Sinulog Foundation nga kutob na lang sa 42 ka mga contingents ang final nga makasalmot sa Sinulog Grand Parade nga mas daghan itandi sa nakalabayng katuigan. Lakip nini ang 11 ka mga out-of-town contingents diin sa labing unang higayon adunay mga gikan sa Luzon ang musalmot. Yulagway ni Labella nga adunay nationwide representation ang Sinulog Grand Parade karong tuiga. We went back to the basic Sinulog 2025, one beat, one dance, one vision. Pero we are suggesting a tagline of chanting Pit Senior all over the Philippine archipelago. Since ang atong Grand Parade ron naman tay Luzon, natay Visayas, natay Mindanao. Nahoog nationwide. Samtang ang Sinulog sa Kabataan sa Dakbayan na lang ang masaksihan sa Enero 12 nga magsukad sa Barangay Mabulo. Giklaro sa SFI official nga diretso na sa Sinulog Grand Parade ang mga napiling mo representar sa Sinulog sa Kabataan sa Lalawigan nga maabot usab sa napo ka mga contingents. Kining lalawigan, they're very much prepared, no? Oo, like kasi Garbo. If we will let all of them join, kuha na kayo, taas kayo. Samtang bagong flavor karon sa Sinulog ang brass band nga adunay 12 ka mga contingents. Kauban si Clover Lumayag o Rod Prado. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Laing usa ka tripulante sa nalunod nga cargo vessel sa Northern Samar niadtong Disyembre 30 napalgang patay samtang ang usa padayon panggipangita sa mga otoridad. Ang nakalas nga tripulante giila nga si Donde Macasaol, samtang ang namising mao ang 63 anyos nga si Andres Abualon nga taga Tubigon, Bohol. Sa 15 ka mga tripulante, 5 ang gikatahong na missing, samtang daling na rescue ang napo niini. Niadtong Disyembre 31, mihimo og search and retrieval operation ang Civil Defense Region 8 sa dapit. Diin nalunod ang cargo vessel sakay sa helicopter. Unang na-rescue ang 3 ka mga tripulante sa cargo vessel nga gitabangan sa mga mananagat. Ang MV Jerlyn Katnes nalunod niadtong December 30 sa kadagatan sa Barangay Balik 4, lungsod sa Labesares, Northern Samar. Ang cargo vessel gikan sa City of Naga, Cebu nga nagkarga og 24,000 ka mga sako sa semento ug padung unta sa San Jose, Northern Samar. Matud sa mga otoridad nga tungod sa dagkong mga bawd ang hinungdan sa pagkalunod sa maong cargo vessel. Magpadayon ang search and rescue operation sa mga otoridad hangtod nga makit-an ang usa pa nga namising nga tripulante. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Gawas sa duha ka managlahing insidente sa pagpamusil nga nahitabo sa Lapu-Lapu City atol sa bispera sa bag-ong tuig, laing duha pa usab ka managlahing insidente sa pagpanunggab ang nahitabo sa Naasong Dakbayan sa maong gihapong adlaw. Ani ang report. Nahiagom og mga samad dinunggaban sa Buko-Buko ang 43 anyos nga lalaking taga Zone Pansat, Barangay Kalawisan, human giingong gidunggab sa duha ka wa mailhing mga lalaki nga nagsunod-sunod kaniya samtang padung siyang mopauli niadtong Disyembre 31 pasado alas 8 sa gabii. Matod sa Lapu-Lapu City Police, usa ka drug personality ang biktima. Og pipila ka gutlo sa wala pa nahitabo ang insidente, may gisita kining lalaki nga nakamotorsiklo. Kalambigitan sa illegal nga drogas ang gisubay sa Lapu-Lapu City Police nga posibleng motibo sa hitabo. Iyang gisita, gipara niya ang motor, tapos yang tangtangag helmet, gipwersa niya tangtang helmet. Og ihabang singka-singkahan nga asit ka og pulis. Ang sige makagbalik-balik din .
Pagka alas 11:51 sa gabi, Disyembre 31 gihapon, usa ka 42 anyos nga e-bike driver ang nabiktima sa laing pagpanunggab nga nahitabo sa Barangay Basak. Samtang galakaw ang biktima padung sa ilang balay, kalit lang siyang gibunalan sa sa sospek, hinungdan nga natumba siya ug nakahigayon ang sospek pagdunggab kaniya sa nagkadiyang bahin sa iyang lawas. Nasayran sa Lapu-Lapu City Police nga sa wala pa ang pagpanunggab, gikatahong nakulatahan sa biktima ang uyab sa iyang stepdaughter ug kini ang gisubay sa mga investigador sa Police Station 4. Kagahapon, nasikop ang 19 anyos nga uyab sa stepdaughter sa biktima apan hugtanon niyang gihimakak ang krimen. Wow kay bao nga nay mga bata nga sunod ba taga lagyo man dili man taga mo Mao to ni kuan mga nag-edad og 12 ang ni hilabot sa iya ni dunggab. Pero ako yang gitudlo kay ako ray na ilhan niya. Mato ni Police Captain Edsel Petisio, PIO sa Lapu-Lapu City Police Office nga samtang nakatala ang dakbayan og upat ka krimen niadtong Disyembre 31 sa gabi, bispera sa bag-ong tuig, apan gihulagway sa Lapu-Lapu City Police nga pulos personal ang mga atraso sa mga biktima, hinungdan nga makonsiderar gihapon nila nga mga isolated case ang maong mga panghitabo. Ang pag-celebrate na to sa New Year's Eve sa Lapu-Lapu City, ma'am, peaceful ra gyud kayo. Ano naman, kini manggod nga mga insidente, ma'am, mahog mo siya isolated ba nga. Wa manggod siya makahatag og dako nga impact sa katawhan sa Lapu-Lapu. Gawa sa pagpanunggab sa Barangay Basak, diin may nasikop na nga suspect, may mga persons of interest na usab ang Lapu-Lapu City Police sa pagpamusil sulod sa merkado sa Barangay Poblasyon ug sa pagpanunggab sa Barangay Kalawisan. Apan kay matod pa Rido, kun clan war ang motibo sa pagpamusil sa Barangay Buaya ug nagdumili pag-cooperate ang biktima ug mga kabanay niini, adunay panawagan ang Lapu-Lapu City Police. Sila na daw bahala ang musolve sa ilang problema. So nakaibaw na tawag sa tradisyon sa kuha nila. Nga giawag na to sila nga unta dili maabot sa ingon nga punto. Aron nga dili bitaw mo saka ang atoang kuan krimen din sa siyudad sa Lapu-Lapu. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak. High-tech nga camera gigamit karon sa Mandaue City Fire Station aron mas makamonitor sa dakbayan ilabi na kun dunay mga panghitabo sa sunog. Ang report ni Nico Sereno. Gikan sa COMEL o Communications and Electronics Room sa Mandaue City Fire Station, nakamonitor ang mga personnel sa sitwasyon sa dakbayan ug mga reports nga madawat nila kung may mga alarma, pinaagi sa komunikasyon, telepono o baka radyo. Apan gawas niini ang paggamit sa CCTV camera sa ilang monitoring. Sa miaging buwan, hingpit ng operational ang ilang bag-ong CCTV nga giplastada sa roof deck sa dakong hotel sa Mandaue. May 360-degree capacity kini, makita ang tanang bahin sa Mandaue bisan parte sa silingan nga mga LGUs. Gikan sa COMEL room, makontrolar kini sa operator ug maka-zoom sa mga lugar o sityo pananglit kung may mga alarma sa sunog o bagang aso nga nitumaw. Pinaagi niini, mas daling matultulan ang alarma ug unsay status niini. Noon bitaw nga building landmarks para ma-pinpointan kung unsa nga barangay o ang vicinity og para ma-locate tayon siya kung ang kuan. Sunod na dili maglibog ba kung asa dapit ang location. Ang ekipo na palit pinaagi sa parte sa koleksyon sa fire fees sa BFP ug sa abag usab sa city government. Kani siya mao ni siya murag advance nato nga kuan gyud murag responder gyud kasi layo pa lang makita na naman si kabalman nila ang map ang sila man maka-receive sa call search ang COMEL nato. So pag abot tawag sa ila sa location, i-check na yun nila sa camera. I-zoom nila kung ana na asang location na kung positive. Tapos pero ang atong truck budagan na siya, sir. Subay usab sa tinguha nga mapalambo pa ang ilang serbisyo, nadawat na sa fire station ang ilang bag-ong water tanker. Mas dako kini og capacity para mas daghan ang ma-store magamit sa mga dagkong alarma. Gidunar ang tanker sa syudad, butang nga gikalipay sa BFP. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Gumikan sa kadako, Lechon Pro Max kun ihulagway sa mga netizen ang giandam nga lechon atol sa usa ka pamalay sa Bohol. Ang post sa bride-to-be napuno sa hugyaw nga mga komento sa mga netizen. Anang report ni Mark Reggie Abella.
Komedya sa mga netizens, mura nag-dinosaur o lechon dinosaur. Dili na lang mamalayi kung di minaani kadako ang lechon. #pressured. O guban pang makalingaw ang mga komento sa netizens. Pipila lang kini sa mga makalingaw nga komento sa mga netizens nga nag-viral online. Ang unta yanong pamalayi lang sa engaged couple sa San Agustin Talibon sa lalawigan sa Bohol nahimong mas espesyal nunod sa labihang kadakong lechon o pagulagway sa mga netizen nga Lechon Pro Max. Daw buot mo apil sa pakal sa mga netizens sa pamalayi sa bride-to-be nga si Roxanne Renomeron o ang groom-to-be nga si Bobby Lantaka nga 10 years nang manag-uyab. Hugyaw nga gisaysay ni Roxanne nga bisan pa man 7 ka buwan lang ang baboy, mitimbang kini og 90 kilos, hinungdan nga dili maigo kini sa lechon tray. Gitunga na lang jud in taw namo kay og amo aning kuanon murag di na jud mo arang sa lamisa. Dugang niya nga nagkuha na lang og planggana ang yang mama aron masulod ang katunga nga lawas sa lechon baboy. Daghan ang miingon nga basin hilaw ang lechon aban. Og sa mga nangutana diha og naluto ba jud ang lechon? Yes, 100% nga naluto ang lechon, wala jud kadugo-dugo. Malipayo ng engaged couple sa pag-uban sa mga netizens sa ilang espesyal nga adlaw nga nagsabwak og good vibes. Kauban si Clans Gabutin, Mark Regiabelia. Balitang Bisdak. Abli na ang Business One-Stop Shop sa Mandaue City. Sugod karong adlaw giablihan na kini diha sa Mandaue City Sports Complex. Kundiin gihiusa ang tanang ahensya aron mapadali ang paghikay sa renewal sa mga business permits sa mga negosyo. Abli kini gikan sa Enero 2 hangtod sa Enero 20. Maong nagpahinumdom ang dakbayan sa mga business owners nga mag-renew na sa ilahang mga lisensya ug sa mga nagsirado na sab sa ilang patigayon nga mo-file gihapon para sa pag-retire sa ilang business. Medyo gamay-gamay pagyod ang nag-renew. So, in order for them not to incur any penalties, kay mas maayog og mag-renew na gid sila as early as possible. Pero pwede dili sila mari attorney na pwede online nila i-process. Oh, so pwede na sila dili mo ari sa Business One-Stop Shop nato. Pwede ra gyud at the comfort of their homes, pwede na silang ka-online. Mas convenient, mas simple ang ato ang renewal. So, if you're planning to continue your business, please renew. If you're not planning to continue anymore, you can also go there so that you can also tender the kanang retirement of your business. Karong Huwebes na, Enero 9, opisyal na nga buksan ang ika-460 nga kapistahan sa Batang Jesus. Ipahigayon ang Penitential Walk with Jesus sa alas 4 sa kadlawon karon na kanang Huwebes. Iprosesyon ang imahe ni Señor Santo Niño sugod sa Fuente Osmeña. Musubay kini sa Osmeña Boulevard hangtod na sa Pilgrim Center sa Basilica Minore del Santo Niño diin pahigayon ang mga relihiyosong kalihukan. Magsilbi usab kining opening salvo alang sa pagsugod na sa nobenaryo sa kapistahan sa Balaang Bata. Matagabi human sa alas 7 nga Novena Mass, isunod ang pagpahigayon sa hamubong traditional sinulog dance. Karong simana usab ipahigayon ang pagbisita sa pilgrim image ni Señor Santo Niño sa mga penitentiary center sa mga tambalanan. Dili iagad sa swerte lang ang kalampusan sa tao apan parisan ug kakugi ug lihok. Kini ang gipaambit sa usa ka feng shui consultant ilabi na sa Year of the Wood Snake sa tuig 2025. Anang report ni Mark Reggie Abelia. Pipila lang kini sa mga lucky charm nga giingong magdala og buenas sa atong pagsugat sa bangkong tuig. Apan matud sa feng shui consultant nga si Jean Yu Chua, kinahanglan hinumduman ang ACT nga nagpasabot nga action, communication ug thinking. Gidugang niya nga ang Year of the Wood Snake nagpakita og kakalma samtang alang sa mga Year of the Monkey, Horse ug Rat, career luck ang nagpaabot og promotion luck basta inubanan lang og kakugi. Alang usab sa mga Year of the Rooster, mipahimangno si Jean Yu Chua nga mag-inampingon sa pagpadala og kwarta ilabi na sa mga pag-invest sunod tuig aron kalikayan ang pagkalugi. Laing totoo sa mga Pinoy ang Pantone of the Year nga magdala og swerte sa tibok tuig 2025 apan base sa feng shui nga. If you say the Pantone color, if they have their color then it is good then you can still follow. Kasi ang color naman can enhance your emotions to be more positive thinking and to be more happiness. Kaya ang color naman is not really very big impact
no, for the sa mga tao para at least iwas lang confusion. Oo. You can still follow what colors that you want. Apan kung hisgutan ang relasyon karong tuig 2025, adunay tambag si Jean Yuchua. Nabanggit ko is a wood snake. So tendency this year is more on how you understand each other. So might be you need to have the effort, the time, and the patience to deal with the partner para at least you can maintain and prolong your relationship. Ang Lucky Charm maghatag lang kanato og maayong enerhiya, apan ang mas labing importante ang pagpaningkamot inubanan sa hugot nga pagtuo sa Ginoo. Kauban si Clans Gabutin, Mark Regiabella. Balitang Bisdak. Sa labing awahing talaan sa Department of Health Central Visayas Center for Health Development, sa ilang Yuletide Injury Surveillance Report nga gipagawas karong adlaw, 19 ka mga kaso sa fireworks-related injury ang nakuha gikan sa duha ka Sentinel ug 32 ka non-Sentinel hospital sa tunga-tungang Kabisayan. Suka December 21, 2024 hangtod karong adlaw, musumada na sa 93 ka mga kaso sa fireworks-related injuries ang natala sa DOH-7. Samtang gipahibaw sa DOH-7 nga nakatala sila og 4 ka mga bag-ong aksidente sa kadalanan nga milandig sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Suka Disyembre 21 hangtod karong adlaw, nakatala na ang DOH-7 og 133 ka mga kaso sa road traffic-related injuries. Subling gipahinumduman sa DOH Central Visayas ang mga motorista nga mag-amping kanunay aron mapabilin ang kahimsog sa panglawas ni ining bag-ong tuig. 75 ka mga sakop sa Lapu-Lapu City Police Office gikan sad sa 5 ka mga police station sa Dakbayan gipaubos sa random surprise drug test kaganihang buntag. Kini aron masigurong way ni usa kanila ang natintal sa paggamit sa gidiling drogas atol sa Pasko ug bagong tuig. Matod sa PIO sa Lapu-Lapu City Police Office, matag karon og unya mopahigayon sila og random surprise drug test sa ilang mga personnel isip kabahin sa internal cleansing. Sa bakutlo ning balita, wala pa'y resulta sa naasoing drug test. Samtang padayon pa ang gihimong pre-charge investigation sa usa ka intel operative sa Lapu-Lapu City Police Office nga nagpositibo sa confirmatory test sa Nobyembre sa miaging tuig. Samtang sa Mandaue City karong adlaw sab, dunay 26 ka mga pulis nga gipailawom sab sa surprise drug test. Pinili ra kini nga mga personnel nga gikan sa lain-laing opisina. Wa pa hinuoy resulta sa gihimong drug testing nga gipagawas. Sa labing awahing kalambuan sa panahon, makasinati og uwanon nga panahon ang nasod ning ikaduhang adlaw sa bagong tuig. Tungod gihapon kini sa amihan, shear line ug intertropical convergence zone kun ITCZ. Subay sa kasayuran sa Metro Weather, adunay puruhan nga uwanon ang Eastern ug Central Visayas. Posibleng masinati ang kusog nga pag-uwan-uwan sa pipila ka lalawigan tungod niini ang ayang mangandam sa hulga sa mga pagbaha ug pagdahili sa yuta. Mamahimusab nga uwanon ang nahabiling bahid sa nasod. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Bisdak, kinatibuk ang puwersa alang sa mas na komisyon o mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Maayong hapon mga kapuso!